Boy, lady boy. No sex, no sex. No sex. Boy, yan. Sige. Bye, lady boy. No English. No English. Guys, ito na ha. Walk. Ayan lang. Ayan lang buhay. Chill lang guys. Ni-spot namin no, sa ilalim ng ano. Doon kami. Hey guys. Lakad lang. Antay namin yung kasama namin dalawa. Yan o, dito kami guys. Ang ganda ng kalangitan guys. Yan o. Ganda guys. Init. Guys. Kami guys. Tug natin kasama ko guys. Yun o. Yun show. Ish. Sa ilalim kami ng yarn. Sarap pagpa-araw talaga. Fresh air. Bah. Yun o. Sheesh. Pinoko guys. Pinoko po ni Miss. So. Diba guys? Ganda ng pasto nila. Yung isa parang ginahasa. Pusang gala. 冰淇淋磨砂膏，量身定制磨砂力，放嫩水嫩延缓肌。 Oh my goodness. Guys, tignan nyo yung alon. Napakalakas. Grabe. Puntaan natin guys. Yan o. Lakas guys. Yan o. Guys. Guys. Lakas. Puntaan natin dun. Nakakatakot guys. Ito ko sa may batuhan guys. Oh yeah. Yan o. Yun o. Guys, may papakita ko sa inyo. Yun o. Kita nyo ba yun? Ang weird guys ba? Yun o. Parang may lagusan doon. May lagusan doon guys o. Nakakatakot. Hi! Chillax ka dyan? Yes! Yun o. Sana oil. Even you, I tried.
Diyan lang kayo guys, sige. Kain tayo dito guys sa may ano. Mukhang masarap. Oh yeah, pusit. Pusit. Try namin tong pagkain nila dito. Kain kami ng pusit. Mamaya na lang guys, pakita ko. Guys, may nangialam na. Mag-apply ka na dito, guys. Gahanap kami ng iinumin dahil sobrang wow na kami guys. Ito na. Paglas, naimat ha? Naimat. Nagpipindas ka na eh. Hi. Hi. Yun no? Mga shell. Ano tawag nila? Suso. Hi. You know? Mga Pinoy kaya? Hi. Sige, mga kabayan. Thank you ah. Bye-bye. Kapungkop. Lady boy. Bye, lady boy. No English. No English? Open mo yata ulit yan. Yung festival mo. Oo every Saturday. So yun na nga guys, tapos na kami yung vlog. Nahapunan na kami dito guys. Kailangan na lang umuwi at magpahinga. So, next time ulit. See you on the next vlog. Thank you for watching. Bye.